أحبائي متابعي برنامج بلا قيود، برحب فيكم بحلقة جديدة مسجلة رح أعرض خلالها اختبار الأخت سمهان من الجزائر والأخت فريدة من كينيا، عابرتين من الإسلام إلى المسيحية. إذا عندكم أسئلة أو تعليقات أو حتى احتياجات روحية فيكم تتصلوا على الأرقام يلي رح تظهر على الشاشة، والعاملين في خدمة الصلاة لقناة الحياة وبرنامج بلا قيود بانتظاركم. خليني بالبداية أتوقف عند موضوع بعتقد كلنا محتاجين نتعلم فيه شيء جديد. كل واحد منا على القليل مرة زار مكان أثري بحياته، قلعة قديمة أو حتى يمكن بقايا مدينة، طبعا عم نحكي قبل داعش لما كان بعد في عنا أثارات. لما نزور المكان من دون أي دليل سياحي يخبرنا عن تاريخ المكان، كل يلي منشوفه مجرد خربة مهجورة، شوية أحجار، شوية كتابات قديمة، ما عندنا فكرة حتى شو بتعني. لكن لما يكون في دليل سياحي يخبرنا تاريخ المكان، مثلا الأهرام بمصر أو قلعة بعلبك بلبنان أو البتراء بالأردن، بيصير في قدامنا التاريخ كامل، حضارة بكامل تقاليدها، وبيصير عندنا فكرة عن الحياة يلي كانت بهالمكان، الانتصارات، الإنجازات يلي تحققت، وحتى الهزايم. ولما منترك تتغير الصورة ببالنا، ما بيعود المكان مجرد خربة، ولكن تاريخ وحضارة، ومنصير نقدر نميز الأثر يلي تركته هيدي الحضارة بحياة الناس لليوم، مع أنه صار لسنين منتهية. بحياة كل واحد منا في خربة مهجورة، في مناطق منسية مليانة ردم من الماضي ويمكن مغطية الشوك. مرات هيدي الخربة بتكون اخذة أكبر مساحة بحياتنا من دون ما نشعر، ومرات بنعرف إنها موجودة ولكن منفكر إنه من المستحيل هيدي الخربة ترجع تصير مكان صالح للحياة. مستحيل ترجع علاقتي مع ابني فيها محبة واحترام، مستحيل أرجع أشعر إنه أنا وأمي ممكن نكون أصدقاء ونتصالح ونعوض عن حرمان الماضي، أو فكر مستحيل أقدر أرجع أوثق بالشخص يلي خان عهوده معي. بسفر أشعياء الإصحاح 61 العدد 4: ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، ويجددون المدن الخربة والموحشات دور فدور. هيدي الآية فيها شغلتين كتير مهمين: وعد مبارك مقدس من عند الله إنه بناء الخرب بحياتنا أمر أكيد، ويبنون الخرب القديمة، المناطق يلي صار لها سنين مدمرة، علاقتنا مع الله، يمكن مع نفسنا، مع الأشخاص يلي منحبهم، علاقتنا مع الحياة نفسها. ولكن الآية فيها كمان تحذير كتير خطير نحن ما مننتبه له، إنه الخرب بحياتنا بتنتقل من جيل لجيل. يجددون المدن الخربة الموحشات دور فدور. شو يعني دور فدور؟ الأماكن يلي صار لها من جيل إلى جيل مدمرة. يعني الخرب إذا ما انبنت، الموحشات يلي عم تتنقل من جيل لجيل إذا ما تجددت، رح ترجع تتكرر مرة تانية بحياتنا. شو ما عملنا، ورح تتكرر خاصة مع الأشخاص يلي هن أغلى شيء على قلوبنا، الأشخاص يلي عم نحاول إنه نضحي كرمالهم، نحميهم من كل شيء، ولادنا. كل خربة بحياتنا منورثها لأولادنا إذا ما رجعنا بنيناها وجددناها. خلينا نلاحظ الولد يلي بيتربى ببيت، البي بيكون مدمن على الميسر أو لعب القمار، هيدا الولد بيكون عنده نفور كبير من سلوك بيه وما بيقدر يتحمله، لكن لما بيكبر بيشوف حاله صار نسخة عن بيه. البنت يلي تعذبت كتير بسبب قسوة أمها أو انتقاداتها أو بسبب جفاف العاطفي، منلاقيها بتتعامل مع بنتها بنفس الطريقة. البنت يلي بتهرب من بي عنيف أو أم غائبة عاطفياً، منلاقيها بتتزوج رجل عنيف أو رجل غير متاح عاطفياً. خليني أرجع لسفر أشعياء 61 لبعض الآيات يلي بتسبق: ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول. الكتاب المقدس بيقول، وهون النبوءة عن الرب يسوع لما بتقول: روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. الرب يسوع هذه النبوءة عنه، وهو تحدث عنها لاحقا في العهد الجديد لما قرأها في المجمع عن نفسه. فإذن أبشر المساكين، أعصب منكسري القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق،
وللمأسورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا، لأعزي كل النائحين، لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح البائسة، فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد. خلينا نوصل للآية 4. ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، ويجددون المدن الخربة موحشات دور فدور. خلينا ننتبه، يبنون، يقيمون، يجددون. خليني أتوقف عن كلمتين لابد أنه أشرحهم بسرعة قبل ما أروح للآية 4، يلي هي لأنادي بيوم انتقام لإلهنا. انتقام الله هو انتقام من الموت وانتقام من الشيطان يلي يحاول أن يسلب حياة الإنسان. لأجعل لنائحي صهيون، لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. صهيون مش مقصود فيها هون بس الشعب الإسرائيلي وشعب الله، هي كل إنسان محتاج إلى الله، كل إنسان عارف أنه بحاجة أنه يتصالح مع الله، وكل إنسان مستعد أنه يفتح حياته لحتى ينال خلاص ومحبة الله. فإذن شو يلي بيصير مع المؤمنين؟ مع معظم المؤمنين أخذنا من الرب كل شيء الرب بيقدر يعطينا إياه. خلاص أنا مخلص بدم المسيح وعندي حياة أبدية أكيدة. كسر قيود. أنا بنشكر الله ما في بحياتي أي عادة سيئة، ما في رغبات، ما في شهوات بتوقف بيني وبين الرب. بقدر صلي ورنم وأشكر الرب على عمله على الصليب وعلى محبته. طب ليش ما في ثمر بحياتك؟ ليش ثمر الروح غيب؟ ليه ما في حب البيت؟ ليه ما في فرح؟ ليه ما في سلام؟ ليه ما في ثقة؟ ليه في شك؟ ليه ما في إمكانية لا للحوار ولا للنقاش؟ ليه كل ما صار سوء تفاهم مع زوجتك مع زوجك منلاقي حالنا رجعنا للمطرح يلي كنا فيه قبل 5 سنين أو 10 سنين؟ يلي صار إنه ما عرفنا إنه بناء الخرب القديمة بحياتنا وتجديد الموحشات هيدي مسؤوليتنا نحن، مسؤوليتنا وحدنا. بعرف كتار رح يقولوا بس المسيح على الصليب قال قد أكمل. نعم قد أكمل. الرب يسوع قال أستطيع كل شيء أو الكتاب المقدس يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نعم أستطيع أنا كل شيء والمسيح يقويني. مطرح ما أنا بعجز الرب يسوع بيعطيني قوة. مطرح ما أنا لازم أقوم بالعمل الرب بينتظرني حتى أتحمل مسؤوليتي، لاسيما في الخرب القديمة يبنون يقيمون يجددون، لأنه إلهنا مش إله اقتحامي، ما بيدخل على حياتنا وعلى الأماكن المسكرة بحياتنا والأماكن يلي حطينا عليها إشارة خطر الموت، ممنوع المرور، منطقة ملغمة، احذر من الألغام. الرب يسوع بيقول أبشر المساكين، أعصب منكسري القلب، أنادي بالعتق، أعطي جمال، أعطي رداء تسبيح. لكن ويبنون الخرب القديمة، يقيمون الموحشات الأول، يجددون المدن الخربة موحشات دور فدور. رب يسوع ما بيدخل على ماضينا إلا إذا نحن جبنا الماضي لعنده، وإذا كان عندنا استعداد نتعامل مع الماضي بصدق وشجاعة ورغبة شفاء تام. بإنجيل يوحنا الإصحاح 4 رب يسوع تلاقى بامرأة سامرية، كلنا بنعرف القصة، على البير مي، وقال للمرأة السامرية أعطيني أشرب. المرأة قالت له أنت يهودي وأنا سامري، واليهود لا يتعاملون مع السامريين. لكن الرب يسوع قال له لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطني لأشرب لطلبت أنت منه ماء حيا. مي ما بيخلي أي إنسان يعود يعطش. والسامرية في الحال قالت له يا سيد أعطني من هذا الماء لكي لا أعطش. مين منا ما بيحب مين منا بيحب أنه يضل مليان رغبات وما بيقدر يحققها؟ مين منا بيحب أنه الشهوات المدمرة تتحكم بحياته وهو ما بيقدر يشبع؟ مين منا بيحب يشعر أنه ما في فرح كفاية، ما في صداقة بتسد الاحتياج، ما في علاقة بنقدر نلاقي نفسنا فيها؟ كلنا بدنا مي تخلينا ما نعود نعطش، وخبز سماوي ما يخلي نفوسنا جايعة كل الوقت. لكن الرب يسوع شو قال للمرأة السامرية؟ اذهبي وادعي زوجك وتعالي إلى ها هنا. هي قالت له يا رب أعطيني مي حتى ما أعود أعطش. الرب قال لها روحي جيبي زوجك وتعي قبل ما أعطيكي أي شيء. شو كان الرب عم يقول للمرأة السامرية بالتحديد؟
روحي جيبي كل حياتك وتعي لأعطيكي ماء حي. جيبي كل ماضيكي قدامي، الاشياء يلي انت مخبيتيها، الاشياء يلي بتجيب لك العار، الاشياء يلي بتسبب لك الم، حطيها كلها بالنور قدامي. هيدا هو مبدأ التقديس والتغيير الإلهي في حياة الإنسان. الله بيطهر أولا وبيرجع يغير. السامرية كانت متزوجة 5 مرات في السابق، والشخص يلي كانت عايشة معه لما التقت الرب ما كان زوجها، ما كانت علاقتها فيه شرعية ومقدسة. الرب كان عارف كل شيء، عارف إنه هيدا المكان بحياتها موحش وخربة قديمة، ولو عطاها مي، المي ما رح يقدر يدخل على مكان مسكر مليان ظلمة وازدواجية وعار. وأخطر شيء بالأماكن الموحشة يلي بتضلها مسكرة سنين بحياتنا إنها بتتحول لإرث. مهما حاولنا إنه نبعد أولادنا عنه منشوفهم رح يورثوا هيدا الشيء منا يلي عم نحاول إنه نجنبهم إياه، وبيورثوه قبل كل شيء. قد ايه بنحاول إنه نعلم أولادنا تعاليم صحيحة، لكن للأسف أولادنا ما بيلقطوا تعاليمنا ولكن بيلقطوا أطباعنا. خليني أعطي خطوات عملية كيف نبني الخرب القديمة ونجدد الأماكن الموحشة حتى أولادنا يورثوا منا الحياة مش الموت. الكتاب المقدس بيقول الله بيعلمنا جعلت قدامك الحياة والموت فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. اختار الحياة لأنه أي قرار بتاخده أنت بيأثر عليك وعلى أولادك. أول شيء لازم نعمله هو الغفران. إذا ما غفرت لأهلي لأمي أو لبيي كل الأذى يلي تسببوا فيه، ما رح أقدر شوف الله كأب سماوي محب ورحوم وغفور. أحيانا بعقلي بقول بس أنا غفرت لهم، لكن قلبي دايما، القلب عنده نوايا خاصة فيه، قلبي دايما بيتذكر الكلمات الصعبة والحرمان العاطفي. لازم أوضع هيدي الذكريات كلها بوعي قدام الرب وأتحدث معه وأسأله يطهر كل ذكرى وينظف ويقدس ويغيرني. تاني شيء لازم سامح نفسي، لازم أغفر لنفسي. أحيانا نحن بنكون حاقدين على أنفسنا. عدم الغفران للنفس مثل عدم الغفران للآخرين، بشكل فينا جذر مرارة، وكل جذر مرارة بيدخل الخطية على حياتنا. مش الهدف من الغفران أنه أنا أنسى كل شيء صار معي، ولكن الهدف من الغفران أنه يدخل السلام على قلبي والسكينة والهدوء. لما بنسمح لدم الرب يسوع أنه يغسل الماضي بالغفران والتوبة، الرب يدمر كل أنماط سلوك الماضي وبيعطينا حياة جديدة. ثالث شيء، صلي حتى الرب يبارك الأشخاص يلي جرحوك وأذوك. لما تصلي لبركة الأشخاص يلي أذوك بتصير تشوف نفسك بوضوح، بتشوف نفسك بعيون الرب، وبيصير الحب يتدفق من قلبك لكل الأماكن الجافة اليابسة بحياتك أنت. كمان صلي واشكر الرب على الماضي. لما بتشكر الرب على الماضي، حتى الماضي الصعب، قلبك بيتغير من حالة الشفقة على النفس، من حالة الغضب إلى حالة الاعتراف بالشفاء. والأهم غير الأحكام، يعني الشيء الأهم بعد يلي لازم نعمله هو الأحكام الروحية يلي أصدرناها بالماضي بحق الأشخاص بحياتنا. وأهم من هيك كمان أنه نغير توقعات قلوبنا وفكرنا. يعني ما نقول ما في رجاء أنه زوجي يتغير. لما تصلي أو لما تصلي لزوجتك قول أو قولي يا رب المستحيل عند الإنسان مستطاع عندك. ما تقولي لا يمكن أبداً أنه ابني أو بنتي يتغيروا أو العلاقة ترجع يلي هي اليوم بيناتنا مثل هو كبيرة، أنه العلاقة ترجع تصير حقيقية وصادقة وفيها حب حقيقي. قولي يا رب لما تصلي يا رب مثل ما أنت غيرتني أنا وشفيتني، أنت قادر تغير أهل بيتي وتستخدمني لشفائهم وتعطيني الصبر وتعطيني أنه انتظر الوقت المناسب. كلمة الكتاب المقدس بتعلمنا الله قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب، أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا. ما تحد قوة عمل الله بتوقعاتك السلبية. Soyez la bienvenue à notre émission Bila Koyoud. Merci, c'est avec plaisir. Merci de m'avoir invitée. Sima, tu étais musulman, pratiquante, et tu es devenue chrétien.
Tu peux me raconter un petit peu de comment c'est arrivé? D'accord. Donc, je m'appelle Smhan. Je suis algérienne, kabyle. Et j'ai connu le Seigneur, ça fait 14 ans, par le biais d'une amie à moi. Et elle m'a parlé du Seigneur. Et comme j'étais musulmane pratiquante, mon père, il était imam, il était un hajj, il a été à la Mecque. Et ma maman aussi. Donc, au début, j'ai pas accepté directement. Par contre, elle m'a donné un évangile, une Bible. Une Bible, et donc je l'ai prise. Mais après, sans plus, quoi. Pourquoi elle t'a parlé du Seigneur? Parce qu'elle est chrétienne aussi. Comment Donc, tu l'as reçu? Ben, au début, je ne l'avais pas accepté. Parce que pour moi, c'était impossible que j'accepte Jésus. Pour moi, Jésus, c'est pour les Européens, c'est pour les Occidentaux, pardon. Mais après, voilà, malgré que, parce que j'ai étudié chez les bonnes sœurs, donc c'est des catholiques, mais voilà, j'appréciais beaucoup leur générosité, le bienfait qu'elles font pour les autres, leur aide pour les autres, et ça m'a toujours interpellée. Mais après, à l'âge, donc quand je me suis mariée, 10 ans après mon mariage, donc cette sœur-là m'a donné la Bible et je la lisais. Je la lisais en cachette parce que mon ex-mari m'interdisait de la lire. Mais à chaque fois, il me menaçait, il me disait qu'il allait dire à mon papa qui était très conservateur. Mais à chaque fois, je la cachais, à chaque fois, après, je la reprends, et ainsi de suite. Un jour, on est venu ici en France, en vacances, et il y avait du monde. Donc, il y avait un monsieur qui me regardait de loin. C'est comme s'il était envoyé pour moi. Et il est venu directement me voir et il m'a donné l'évangile. D'accord. Et j'avais peur parce que j'avais peur de mon mari qui me dise oui, parce que tu le connais, comment ça se fait qu'en Algérie tu lis la Bible et là il te donne un évangile. Mais je l'ai pris quand même. J'ai pris le courage de main et le livre. Petit à petit, je lisais la Bible. Ben, je me suis convertie en cachette. Convertir. Quand vous parlez de convertir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, dans le temps? Dans le temps, pour moi, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur. Alors, tu as décidé, je suis jamais maintenant musulmane. Oui, voilà. Et je me suis convertie facilement. C'est pas comme les autres, ils hésitaient. Voilà, ils font quand même le ramadan ou ils font semblant de faire la prière. Moi, non. Quand j'ai décidé, quand le Seigneur m'a touchée, ça y est, je suis allée de l'avant, quoi. Par le Seigneur m'a touchée. À quelle raison tu as changé? Pourquoi? Pour quelle raison? Déjà, j'ai changé déjà mon comportement a changé déjà. J'étais rancunière, je rendais le mal pour le mal. Quelqu'un qui me dit une méchanceté, je lui réponds. Mais après, c'était un changement radical pour moi. Même mon entourage l'a remarqué. Ils ont vu un grand changement. Je m'énervais, par exemple. Et là, je me suis calmée. Voilà, le Seigneur a changé ma vie, quoi. Au moment que vous avez décidé de convertir, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait une prière? Tu as parlé au Seigneur? Comment ça passait? Oui, j'ai parlé au Seigneur. J'étais toute joyeuse. Et j'ai dit, Seigneur, oui, je t'accepte. Et donc, c'était dans ma chambre. Parce que, voilà, j'étais toute seule. En plus, je n'avais pas intérêt à parler à qui que ce soit. Donc, je l'ai fait qu'avec mon Seigneur. Toute seule avec le Seigneur. Et cette joie, je ne l'oublierai jamais. C'est comme si j'étais libérée de quelque chose. C'est comme si j'étais libérée d'un fardeau, voilà. Et c'est tout simplement que vous avez décidé de quitter l'islam et devenir chrétienne. Oui. Tu n'as pas eu peur de tes parents, de ton père? Il était un imam. Si.
Si, d'ailleurs, ils sont morts sans le savoir. Tes parents étaient morts Ma sur mère, ton oui, mari. ma mère, elle avait soupçonné parce que j'ai arrêté de faire la prière musulmane. Elle avait soupçonné qu'il y avait quelque chose, quoi. Mais elle n'a jamais osé me le dire. Et ton père était... Mon père non plus, il ne le savait pas. Ok. Et mon ex-mari aussi, il ne le savait pas pendant 11 ans. Pour 11 ans, tu étais chrétien et tu n'as dit à personne. Non. Quoi à propos de l'ami que vous avez parlé du Seigneur? Oui, oui, mon ami, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais après, on priait ensemble. J'allais des fois à l'église, mais à Alger Centre, j'habitais à Alger. Mais voilà, en cachette. Et donc, mon ex-mari, je lui ai dit quand mon fils a été guéri miraculeusement d'une maladie très rare. Il a été suivi ici en France pendant 2 ans. Il avait une maladie rare. Et donc, un jour, il a rêvé de Jésus, lui aussi, qu'il a guéri dans le rêve. Et le matin, il me dit, maman, je suis guérie parce que j'ai rêvé du Seigneur, il m'a guérie. Et à ce temps-là, ton mari ne savait pas que tu es chrétien? Non. Ton fils ne savait pas que tu es chrétien? Si, mon fils, il le savait. Ah, il le savait? Oui, mes enfants, ils m'accompagnaient à l'église à l'époque. Et après, quand il a été guéri miraculeusement, donc j'ai dit à mon ex que voilà, c'est le Seigneur, on a beaucoup prié pour lui, on a même jeûné et tout ça, et le Seigneur nous a répondu, il l'a guéri. D'ailleurs, son médecin, ils étaient, les médecins, parce qu'il était suivi dans 2 hôpitaux, Ouais. ils étaient étonnés de sa guérison miraculeuse. Et donc, quand j'ai dit ça à mon ex, bien sûr qu'il n'avait pas accepté. Comment a-t-il réagi? Ton Très mari? mal. Et après ça, qu'est-ce qui a passé? Après, 6 ans après, on est parti en Algérie. Donc, après, mon ex et sa famille ont décidé de me répudier. Ils lui ont dit qu'il ne faut pas qu'on vive ensemble. Et c'est comme ça qu'on a divorcé, donc à cause de ma foi. Quand on a été en Algérie, c'était l'Aïd. L'Aïd, Ouais. le jour où on égorge les moutons. Ouais. Donc, ils sont réunis à la mosquée. Ils ont réuni tous les gens du village pour me répudier à la mosquée. Ça s'est su en 1 heure ou même pas. Ça s'est su tout de suite. Et donc, après, ils sont venus chez mon frère. Parce que, en fait, je me suis enfuie. Je me suis enfuie de chez eux parce que j'avais peur. Et parce qu'ils m'avaient menacée de mort quand même. Et après, quand je suis restée chez mes parents, chez mes frères. Ouais. Et ils sont venus en groupe et ils m'ont demandé de renier le Seigneur. Ils m'ont dit, voilà... Aux mosquées? à la mosquée et chez mes parents, enfin chez mes frères. Alors, à la mosquée, tout le monde est réuni? Oui, tout le monde est réuni aussi. Ok. Et par contre, il n'y avait pas mes frères. Ils ne voulaient pas aller à leur réunion. Donc après, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas mes frères, ils sont venus chez mes frères. Ils sont réunis encore, ils sont venus à l'improviste, comme ça, sans nous demander. Et donc, quand ils sont venus, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, ils ont parlé, voilà, qu'est-ce que l'islam a dit à propos de ceux qui se convertissent au christianisme, de ceux qui changent de religion. Or que je précise que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation directe avec le Seigneur, parce que la religion musulmane, je la connaissais déjà, donc je sais que c'est pas pareil. Et donc, après, ils m'ont dit il faut que tu arrêtes. Il faut que tu
tu reviens à l'islam. Sinon, voilà, tu mérites la mort, ton mari va te répudier et tout. J'ai refusé. Je leur ai dit non. J'aurais dit, si je méritais la mort, je leur ai dit de toutes les façons, le Seigneur me l'a dit dans sa parole que aucun cheveu de ta tête ne sera atteint si c'est pas sa volonté. Mhm. Me répudier, moi je choisirais pas un homme pour, je choisirais le Seigneur Mhm. et non un homme. Donc quand ils m'ont dit que il faut que tu quittes le Seigneur, que tu reviennes à l'islam, je leur ai dit jamais je n'abandonnerai le Seigneur. Lui qui est mort à la croix, pour moi, pour mes péchés, pour mes maladies. Je ne l'abandonnerai jamais, parce que lui, il ne m'abandonnera jamais. D'où vous avez eu ce courage d'affronter tous ces gens et ne pas y peur? Oui, je vous ai dit que j'avais peur quand même, mais c'est la prière. J'ai demandé aux frères et sœurs de là-bas, ici, qu'ils me soutiennent par la prière. Sinon, j'avais très peur. Mm. Justement, j'ai un autre petit témoignage, si vous le permettez. Quand j'étais, donc, ils étaient dans le salon de mon frère, et moi, j'étais dans ma chambre. Et je tremblais, parce que je savais qu'ils étaient là. Et comme ils m'ont menacé de mort, j'avais peur, c'est normal. Je suis un être humain quand même. Et après, j'étais avec mes neveux, et je priais. Je leur ai dit, ils m'ont dit, ils t'appellent. Je leur ai dit, je vais prier d'abord. J'ai prié devant mes neveux qui sont musulmans. Mm. J'ai prié, je tremblais de peur. J'ai dit, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, tu l'as dit que ouvre ta bouche, je la remplirai. Tu m'as dit que je te défendrai aux tribunaux. C'était des mots comme ça. J'ai aussi imploré le Seigneur pour la paix, parce que j'avais très peur Ouais. voilà, des deux familles. Mm. Et j'ai prié comme ça. Et quand je suis rentrée une autre personne. Et mes neveux, ils étaient étonnés. Ils m'ont dit, mais c'était pas la même personne qui était en train de pleurer, de trembler. Et c'est une autre personne qui est rentrée. Je leur ai dit oui, c'est parce que le Seigneur était avec moi. Ouais. C'est lui qui m'a Fortifié. fortifiée. Amen. Pardon. Et donc, voilà, après j'ai décidé, je leur ai dit, c'est comme ça que, voilà, ça s'est terminé ma vie avec... Comment tes frères ont réagi? Mes frères, ils n'étaient pas contents non plus, mais ils m'ont soutenue quand même. Oui, Ouais, c'est gentil. oui, ils m'ont soutenue. Surtout l'aîné, mon frère aîné, parce qu'il a pris le relais de mon père, qui était aussi imam, qui était responsable à la mosquée. Donc il a pris, il est responsable aussi à la mosquée, mais quand même il m'a soutenue. Ils m'ont dit, eux aussi, ils m'ont dit, mais avec amour, quoi. Ils m'ont dit, Smahan, il faut que tu reviennes à l'islam, s'il te plaît, comme ça tu ne seras pas répudiée. En plus, c'est l'islam et tout ça. Je leur ai dit non. Je leur ai dit, maintenant, si vous voulez pas que je vienne chez vous, il n'y a pas de souci, hein, je vous aime toujours. Ils m'ont dit non, jamais. Alors tu gardes une bonne relation avec une très bonne relation avec mes frères, avec ma sœur, avec mes neveux, mes nièces, mes belles-sœurs, tout le monde. C'est formidable. Et aussi avec presque tout l'entourage. Même la famille de mon ex, jusqu'à présent. Je suis en bonne relation avec eux. Je dis la famille, c'est-à-dire les voisins, Ouais. enfin les cousins, cousines. Sinon, sa famille à lui, non, ils ne veulent plus de moi. Et... Quand on donne la vie au Seigneur, on sent un changement. Oui, tout à fait. Vous, quel est le plus profond changement que vous avez senti dans votre personnalité, caractère? Le changement, c'est l'amour, déjà. C'est l'amour que j'ai pour le prochain. Et aussi la puissance du Seigneur. C'est comme ça que j'ai combattu dans ma vie spirituelle et dans ma vie de tous les jours. J'ai combattu avec la puissance du Seigneur
pour ceux ils m'ont persécuté, ils m'ont insulté. Mais quand même, je suis restée forte avec le Seigneur toujours. Et aussi, j'ai combattu avec l'amour. L'amour, les gens, ils le voient. Et le Seigneur m'a rempli de cet amour parce qu'il est amour. Et c'était facile pour toi d'accepter que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Tu l'as accepté tout simplement? Oui, je l'ai accepté tout simplement. J'ai tout accepté tout simplement et joyeusement. La crucifixion, Oui. tout ça. Pour moi, je l'ai accepté directement. J'ai tout accepté dans la Bible. Pourquoi c'était facile pour toi d'accepter? Pourquoi les autres ne le trouvent pas facile? Ben, je vous ai dit qu'au début, je l'ai pas accepté directement. Quand ma copine m'a donné la Bible, je l'ai prise, mais voilà, sans plus. Je me suis dit non, quand même, la religion chrétienne, c'est pas pour moi, c'est pour. Mais après, à force de lire, après le rêve, après la prière aussi des uns et des autres, donc je l'ai accepté. Et quand je l'ai accepté, vraiment, je l'ai accepté, ça y est, facilement. Bien sûr, il y a des musulmans, comme je vous ai dit tout à l'heure, que, par exemple, ils se convertissent au christianisme, mais ils faisaient quand même le ramadan, parce que c'est très dur pour eux de ne pas le faire. Mais moi, non. Moi, juste après, c'était le ramadan, ben, je ne l'ai pas fait, normal. Au contraire, j'étais très, très contente. Et aussi, c'est cette relation avec Dieu lui-même. Or que quand j'étais musulmane pratiquante, j'avais peur du bon Dieu. Pour moi, le bon Dieu, il est très loin, il est quelque part très très loin, il ne me regarde même pas. Voilà. Et, or que maintenant, j'ai une relation, je lui parle, des fois je rigole avec lui. C'est super, quoi. C'est cette relation-là. Et c'est un changement intérieur que je ne peux pas expliquer comme ça, mais ça se passe à l'intérieur. À aucun moment. Parce que j'ai reçu cette joie, j'ai reçu cette paix dans mon cœur que je n'avais pas eu auparavant. Pour toi, comme femme, quel est le plus grand changement entre le temps que tu étais musulman et maintenant que vous êtes chrétien? Quand j'étais musulmane, j'étais pas libre comme maintenant, déjà. Déjà, ça se passe dans ma tête. Et puis, voilà, le Seigneur, il a un regard très, très différent par rapport à l'islam, envers la femme. Donc, ça n'a rien à voir. C'est incomparable. C'est incomparable. Tu ne sentais pas cette libération quand tu étais musulman? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quoique je faisais la prière, voilà, je suivais ce qu'on me dit, mais voilà quoi. C'est pas. Et je reviens aussi au mot libéré. Je suis libérée de ce qu'on me dit, de faire ceci, de faire cela pour Dieu. Si ça vient pas du cœur, c'est pas la peine. Si on suit ce que les autres nous disent, ça sert à rien. Là, c'est une relation avec Dieu. Il faut suivre Dieu. Et Dieu, il est amour. Il nous donne la paix, il nous donne la joie. Le suivre, c'est une liberté totale. Et le suivre, c'est être aussi saint. Il a dit, soyez saints comme je suis saint. Donc, ça ne veut pas dire que libre... Et voilà, donc c'est une relation directe avec lui. Il n'a pas de règles à nous donner. Il n'a pas de règles, oui, mais il faut que tu me pries, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, ceci, cela, non. Mais on a encore les commandements dans le christianisme. Oui, certes, mais puisqu'on est rempli de sa paix, de sa joie, de son amour, on le fait avec amour, avec lui. On le fait Ils pas ne sont pas lourds. Non, ces commandements ne sont jamais lourds. Parce qu'on le fait de bon cœur, on le fait avec joie, au contraire. C'est pas quelque chose que moi j'étais obligée de faire la prière musulmane.
malgré que je n'étais jamais convaincue. Il y avait toujours ce vide. Il y avait toujours que, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'étais pas convaincue. Je n'étais pas convaincue. Il y avait beaucoup de choses qui me tourmentaient, qui ne me plaisaient pas. Même que tu es née dans une maison, à une famille où le papa était un musulman pratiquant, Oui. un imam, maison religieuse. Oui. Et tu n'étais pas convaincue. Non. Je n'étais jamais convaincue. Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu ne trouves pas bizarre? Si. Si, parce que j'ai toujours cherché le vrai Dieu. Et Dieu, il ne trompe pas. Il ne peut pas me donner la joie si je cherchais vraiment le vrai Dieu. Il ne peut pas me donner la joie. Parce que s'il m'avait donné la joie et la paix, je serais restée là où j'étais. Tu ne penses pas que d'autres musulmans ont trouvé la paix et la joie et l'amour avec le Dieu de l'islam? Je ne sais pas. Je pense, enfin, je sais pas. Mais moi, personnellement, non, je ne l'ai pas trouvé. De toutes les façons, il voit qu'il y a un changement. Il voit que même malgré les circonstances, malgré tout ce que j'ai subi, j'y tiens toujours. Et le Seigneur m'ouvre toujours les portes. Donc, il voit tout ça. Il voit que j'ai la paix, j'ai la joie, je suis toujours bien. Et aussi, je dis à ceux qui me regardent, de vraiment chercher le vrai Dieu. Ils le trouveront. Et je dis aussi à ceux qui m'ont persécuté, ceux qui m'ont haï, ceux qui m'ont insulté, que je les aime, parce que le Seigneur m'a dit d'aimer les ennemis. Et aussi que je les bénisse, même s'ils m'ont maudit. Mais moi, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Princess Farida, I want to welcome you to Without Shackle today. Thank you, ma'am. First of all, who is Princess Farida? Princess Farida is a mother, is a wife to a pastor, is a musician, is a mentor, all those things, is a lover of Jesus. And what is Princess doing with the name? Okay. I didn't hear you saying I am the princess of. No. I'm not a princess of any country, but you can call me God's princess. Okay. Yeah, but this name, I got it from people in school. They used to look at me and say, oh, you like to behave like a princess, you want to be neat all the time and organized and all that. Because, in my country, you can wear a uniform the whole week without washing it. But I used to like washing it every day. So my mom could keep me so clean that they just felt that they should call me princess. So when I started dancing, I decided, why not? There's a name here. Let me just put it before my name, Farida. So as I understood, Princess Farida, you were a professional dancer in Kenya. Yes. Well, tell me a little bit about that. Okay, I started dancing and I started winning competitions. And I was crowned a queen of Chakacha for many, many years in my country. What is Chakashta? It's a dance that is done at the coastal by women, not men. You're only taught when you're maybe at the age of 10 years or before you get married, because you're supposed to dance it for your husband in the bedroom. But I used to dance it in the nightclub. So is it like a Kenyan tradition? It's a Kenyan tradition, but at the coast. Okay. But it's a sensual dance, so it is not to be danced in front of men or people. But I took what was in the public. I took what was private, I brought it to the public. So it was supposed to be danced only in the bedroom, only for the husband. Yes. But you became a professional dancer for that dance. Of Chakashta? Yes. And in the public? Yes. And I was crowned the queen. In Kenya? Yes. I kept defending my crown all the time because of that dance. And yet, as you said, it's a sensual dance. Yes, it is. But Princess Farida, as I know, when you were a professional dancer, yes, you were a Muslim, I was wearing the hijab. Yes.
How did that work together? Okay, what I used to do is my parents never knew that I was a dancer. So for almost a year, I used to hide myself with my sister at night when they go to bed. We'd take our hijabs and just run out of the house and go to nightclubs until the morning, until 4 in the morning. So we come back when they're still asleep. Until one day they saw me in the newspapers that I had won. So that's how they came to know that I was dancing. But they never knew. Yes. So in the day, in front of your parents' eyes, you are this devout Muslim wearing Yes. the hijab. Yes, and and praying 5 times. praying 5 times a Yes. day. On Fridays, going to the mosque without fail. Okay. And reading the Quran in Swahili. And how could you reconcile these two lives together? You know, like that life of, especially in Islam, where Yes. women they don't have their freedom. They cannot be in public places. They cannot Yes. be at a nightclub dancing, while in the day they're wearing the hijab. And so, where were you at with your religious walk back then? Like, what did you think of God? What did you think of the Quran? What did you Okay. when you to were me, like doing yes, the doing dancing? all that. Yes. To me, everything was pretense. Okay. Because I could also see with my cousins and some of my aunties, they pretend to be these strict Muslims, but then they're not. Because they will hide and go to the market, they will hide and go to the cinema halls, they will hide and go to dates with boyfriends without the knowledge of the parents. So for me, I took from them, I said, oh, it's not a big deal. So I can still do this and pretend to be strict in prayer and reading the Quran and still do my stuff in hiding. So you saw that you were not the only one who was living a false life or a Yes. fake life, but Yes. everyone around you was doing the same Yes. thing. Yes, they were. They're not honest in their living. Well, It's true. they are pretending to be devout Muslims, but at Yeah. the same time doing the things that any person who have their freedom want to do. It's true because you find that every time you're very strict with something, people will want to break that rule. Yeah, that I came to know. That when something is very strict, everything is don't. People want to know, why are you saying no? Yeah, so they will break that. So that is what happens. I'm not afraid to say that many Muslims live that life of pretense. Because one, they don't even understand what they're praying. Let's go back a little bit to the dancing. So here you are, this covered up Muslim devout woman in the day, and at night you sneak to the nightclub and you dance and you become #1 dancer in Kenya. Yes. So when the public saw that, what was Yes. the reaction, and how did it affect you? Oh, okay. When my daddy saw that in the newspapers, he was very mad. Because that morning I came back from the club and he had bought the newspaper. I pretended I was sleeping and he came and hit me with that newspaper. My mom was yelling everywhere. So I didn't know what to do. But they beat me up. They beat me up and threw me outside with my clothes. They said, you cannot do this as a Muslim lady doing that. And because in a nightclub, you dance with your tummy outside, Right, and you have showing. So when my dad knew that they beat me up, they chased me out, but after like 24 hours, they took me in again because I was crying a lot and I refused to go anywhere because I felt if I go to my aunties or any other person, I will become a bad girl. And I didn't want that because I never used to drink, smoke, or drink. I just said, let me just dance because this is a talent that God has put in me, and let me use it. So when that came in the open, that I am the queen, and they wrote Malindi Girl Takes It All, that was very bad for me because they felt like I've let them down and like almost like a prostitute. I didn't deserve any respect anymore. But So you lost the family respect. Yeah, I did. And how did that affect you? Oh, for me, I didn't care. You didn't care? I didn't care because Why? I had won. I was famous. And immediately I won the competition. I started traveling out of the country. Okay. So I could stay like 3 months, 6 months, a year out of the country.
So when my parents started seeing money coming in, they accepted. He said, yes, and now I'll let you dance. I will let you dance because I've seen you don't drink, you don't smoke, you don't do prostitution. Because that's what many dancers do. After you perform, you go out with a man. Okay. Guy and wake up in the morning somewhere you do not know. So he let me dance. So now your father was okay with you not being veiled, with you not being covered, with you dancing in front of man. Yes. He was okay with all of that. And then I used to bring a lot of money home. I paid for my school fees, my brothers and sisters' school fees. So that So you became a really, supporter. Yeah, I was providing for them. Farida, you said at the beginning, you said you were a pastor's wife. Yes. So you want to recap? How did that happen? When did you become a Christian? When I became a And Christian. how did it happen? I didn't tell you, I used to watch Christian programs at night. I could hide, and in the middle of the night, I could just watch and pray the sinner's prayer. But when nothing happens to me, I'd say, okay, I'll pray tomorrow. Because I Okay. thought it's dramatic. Hold on. So you in the day, you wear the niqab, you Yes. go to the mosque. Yes. At night, you go to nightclubs. Yes. You perform sensual dancing. Yes. And then you come home and watch Christian television Yes, when and pray. everybody is sleeping, I could watch Christian preaching. And when the pastor says that you can pray the sinner's prayer, for some reason, I used to pray after him. Why? But then I thought it could be dramatic or something that I could fall or, something I could just feel something or I could change. So I could pray and then go like, nothing has changed. Maybe tomorrow. So let me go back and dance. Yeah. So But, why? I didn't know what salvation meant. Why didn't did know you when- feel compelled to pray the sinner's, the sinner's prayer. What happened was on my way from the UAE, I'd stayed for 1 year. On the way from the UAE, on the plane, I meet this flight attendant who comes to me and says, Farida, we want to show you how we operate the plane. So when I went to the cockpit, I took one of my dancers because I was with my full band on the plane. So when I took my dancer to the cockpit, we sat and we were just talking to the pilots, but something caught my eyes. I looked out of the clouds and there were people dressed in brilliant white. Yes, and they were worshiping the Lord. Like They a were- vision. But the moment that I said I want to go with those people, I was not in the plane anymore. It's like something took me out of the plane. And I said, why can't I go with those people? A voice spoke to me Okay. and said, Farida, you cannot go with those people because you're a sinner. So when this voice spoke to me, I felt a sinner. And then he asked, if this plane crashes right now, where will you go? And when he asked that, I saw like the plane crash and I was standing alone crying and repenting. I cried and repented. Then he touched my shoulder, a soft touch, a touch that I've never felt before, a touch that switched on everything inside of me. Like I felt light, I felt joy, I felt new. It switched on and he said, my daughter, you have the last chance to go to heaven, but you have to go to church. Yeah, so when he said that, I felt forgiven. Wait, sorry. Okay, I'm sorry. When he said that, I felt good, and I knew something had happened, something great had happened to me, but when he said that I go to church, I didn't know what to do with that part. And then when I saw myself crying and repenting, I knew I was talking to a high authority. I knew I was talking to somebody like the Creator, that somebody that had power over me, like somebody that owned me. Yes. I didn't think about Jesus Christ because it was never in my mind, but I knew something had happened. So when I went to church is when now the pastor said, oh, you met the Lord. But I knew it changed. When I received Christ on the plane, everything, just changed completely. So I just went to church after 3 days and prayed the sinner's prayer. And
from that day, I walked the Christian walk. What did you do? So what I did was, after a month, the Lord spoke to me again and said, if you're ashamed of me in front of my people, I'll be ashamed of you in front of my Father. I just, actually, I knew after some 2 years or so, is when I knew that that was a word from the Bible. So when he said that, that's the day I called for a meeting and spoke to my parents. I told them, I called all of them, my brothers and my sisters and my dad and my mom. But I was careful. I didn't sit around with them. Yeah, I was a bit far because I knew things will happen here. So when I announced that from today I'm a Christian, and then I will not be dancing anymore, they thought I'm going crazy. Yeah. So first of all, my sister said, you know, she went to this other church the other day and they did something, you know, the speaking in tongues. My sister and I, we've never had such a thing. So she said they bewitched her, black magic or something. So that's why she's talking like that. But I said, I know what I'm saying. I'm serious. From today, I'll be going to church and I'm not a Muslim anymore. My dad wanted to hit me. My brother wanted to beat me up. But I kept my distance. So my mom was very careful to hear what I'm saying. She really wanted to understand. So I explained to her. She said, my daughter, you've just bought new equipments. You have just recorded the best CD that we've never had before. And you have your own band now. So how come you're quitting music and you're not going to be going to the mosque anymore? Just tell me, are you serious what you're saying? I said, yes. So when my mom knew that I was very serious, she woke up and I don't know where she got the rope from. She got a rope and ran outside to hang herself. Oh. Yeah. So when I saw that, I was very sad. I love my mom very much. I told God, please, Lord, don't let my mom die. I love her so much. I will serve you if you let her live. So when I said that, I tried to run out to help her, but they were mad with me. They said, why do you want to mock mom, father? Just stay away from us. We don't want to know anything about you anymore. So since that time, for almost 2 years, I was all alone. They didn't want anything to do with me. I could just spend my whole day in church, praying and fasting and seeking the face of the Lord. I had no friends. Everybody just, my family, my friends, nobody wanted to have anything to do with me, but God gave me a family in church. I met spiritual dad, and he took care of me. Was it easy for you to let all the fame, all the glory of the world, your family, go just because of that vision that you saw of Jesus, or of the voice that called you that you are forgiven and you need to be able to go to heaven? You gave your everything that meant anything to you in life for that voice. How did you do it? And how did you trust that that was God's voice? Because something was just, it had confirmation in me, and I could just feel, I trusted that voice immediately, because I remember that voice when I was young, that this is our little secret and the reading of the word. And then I remembered that he's not gonna harm me. He's telling the truth. And there's a word that the Lord gave me, that I'll never leave you nor forsake you. That is the word that kept me going all through. But I believe that the hand of God was upon me, because I forgot about everything. I forgot the money, I forgot the equipments, I forgot my life, that I was living, and I just decided I will just follow Jesus and nothing else. How come I'm pastor's wife? When I got born again, I go to this church, and then he's one of the pastors, and he starts mentoring me. He became my mentor for 2 years. He became my mentor and taught me how to hear the voice of God and the word of God. And I had so many questions about religion and this Christianity. I had so many questions. For some reason, I asked so much than I used to ask in the Islamic, because I was more interested, and I felt that this is real. I could pray for someone and they get healed. I could, God could show me things, and I could, if I didn't understand, I could ask him. So after 2 years, we started feeling, we love one another, and
So we started dating. We dated for a year and we got married. As I said, you left so much Yes, for God. yes. What God gave you, what Jesus gave you, that money, fame, the world could not give you, that you could let everything go Yeah. just to be for Him. What I can say is I got peace. There is something that the world does not have, is peace. Even with these celebrities you see around, they are famous, but when they are alone, they cry. Because that's what I used to do. Did you cry? I used to cry. Why? Behind the stage, I used to cry for nothing. You just feel like it is too much and people are expecting too much from you and you can't give them more. So that void that only Jesus feels is the thing that is lacking in the people of the world. So once it's filled, you don't look normal. That's what happened to me. After Jesus filled the void, I used to feel empty and all that. So I didn't want anything else. The things of the world, I count them as dung because I know God has taught me how to live by faith. I've left so much fame. If it is fame, I tasted fame. If it is money, I walked in money. But God promised me. I actually had 4 accounts, 4 bank accounts that had a lot of money. But for some reason, I went to check my accounts and there was no money. And Jesus told me, don't look normal. I did not give you that money. Now I'm teaching you how to live by faith, and I will give you more after I teach you my ways. Seek after my kingdom first, and the rest shall follow. And after my righteousness, the rest shall follow. So that's what I did. I obeyed. And you told me that you have a ministry with your husband. What kind of ministry do you do? yeah, we go to churches and universities, colleges where we're invited, and we also mentor young women. We mentor young girls that are going through stuff like rape, and they go in silence. They don't talk to anyone, and we get them from the streets also, the prostitutes. And I even have 13 kids born from the ministry, from my ministry that we do with my husband, that the girls that we have stopped from aborting. We have 13 children in the Princess Farida Foundation that actually was birthed here. How does Princess Farida sing for the Lord now? Now You want to sing for me? How, yeah? Yes. There's in this song Swahili? in Swahili. Yes. There's this song that I wrote. It was my almost the second album, and it talks about I cannot live without Jesus. Yeah, there's no way I can live without Jesus. So it goes like, maisha bila wewe, maisha siyawezi, maisha bila wewe Yesu ni maisha siyawezi, maisha bila wewe, maisha siyawezi, maisha bila wewe Yesu ni maisha siyawezi. Wow. Yeah. So that means I cannot live Yeah, without name Jesus. Farida, that's the new me. حلقتنا لليوم انتهت. بترككم برعاية الرب يسوع، وبتمنى اسمع تعليقاتكم أو كيف الله عم يشتغل بحياتكم من خلال هيدي الخدمة على الإيميل comments@bilaquyud.com أو على الفيسبوك.